पूरे चमड़ा दे ऐसे So itu pura pani pota huई ना ताई पेट तो है इनका देखिए ऐसे मन जो नर्व खंड उलाई उलाई ना है शीत दुख पाने ऐसे दे मन जो ये बात है तो मैं मुझे ऐसी को वो है ऐसी को Hai, सबके जिसु ख्रिस्टा मोरम सलाम चैनल देसे और अच्छी अपनी खान बरा थंबनेल दे दिखे किना आनिशना बेशी मन दुख लगा जगह एकता दे मुई पंग जेना से इदे मुई ओसोडे दीदी एकता दिखे आसे ताई बरा माते आकारने इदे मुई आगेना से अपना ओसोडे ताई लगा दुख तो लोहिना आइबो ना इदो बरा मुई होप आसे अपना भी लास्ट तक साइगेना ताई खान करने तखान ला दुख तो अपना बुझी दिबो ना इदो विश्वास बरा मुई भी तो लोहिना आसे इदे मुई ओसोडे बोइना थाका तो कोले ताई इदो पेट फुली जाएगा ना लिवर बिया से इनका कोई ना तादे पानी जमा हो तो ताई बेशी दुख पाए ताई कुमाबले ना पारे खाबले ना पारे इन और बेराबले ना पार लगा दुख तो दिखे आसे और ताई इदो बेशी डांगो जले सास लोबले ना पारे ना बेशी दुख पाला ताई कुन्याक मानो आसे होली भी जिम चोंगे शादी हुई ना ताकि लगा और किस्मत बिया निसना मोटा भी मुड़ी के ना 11 years हुई जाए आसे और इधर तो बोले 50 दुइदा ताकन 3 जून ये मानो लगा भाड़ा करे थाके आसे ডিমাপুরে আছে হাফ নাগাজান্দি আছে আৰু ইটো ওপৰতে খৰ লগা ভাড়াবি তাখান কাৰণে বেছি দাম আৰু কোৱা নিচিনা মন বেছি মানুহখান বিমাৰ চাবলৈ নাপাৰে থাকি কিনা লাষ্টে বিমাৰটো বেছি ডাঙৰ হৈ जाला কুট হলি ইটো বেছি দেখি থাকে তো ইটো লগা ওপৰতে মুখান আপডেট আনি থাকে ইটো সবটো ক'লে আপোনাৰ লগা সাপোৰ্ট লাগিয়া কাৰণে আপোনাৰ লগা মদত লাগিয়া কাৰণে ইনহা হালকা আছে তো আজি মই কি মাতিয়াবি নহয় হলি আপোনাৰ কি মাতিয়া লগা আছে ইটো পৰা যদি दीदी ताई लगा फैमिली 50 साइज होले तो 50 इमान छुटू 50 हुसे एकता तो 11 years माइकी एकता से एकता तो बोले छुटू वाला की मनसले दावला 13 আছে ना एकता तो 11 एकता तो 13 एकता तो 11 আছে होले भी अमा इनगा दुख पाबरा सब काम न बोले 50 दुइदा बार करे कोई भात सब्जी बना लगा नले कपड़ा धोला लगा नले पानी उठा kan सब तो बोले 50 दुइदा बार करे को बोले तो 50 दुइदा तो बोले काम करबो लगा टाइम भी होय ना होले भी अमा इनगा थाकी ना दिखे ना बेसी 50 दुइदा बरा काम को लगा देखि पासे इदु इनगा लगा दुख एकता लगा फैमिली अपना नपरि म अजि लुइना आसे इदु की कोबले आसे ताई ला कोता भाई अपना हुनि गना ताई की इनगा बीमार आसे की आसे दो अपना बर हुनि बिनो न इदु कोइ दियासे मोटा मुरा तो 11 years हुसे तो बच्चा भी तुइता आसे मोटा भी मुई माइकी भी मुई खोडे नगा थका दोले बच्चा तुइता भी अमा बाबा कने मुई थका दो इता मुई लास्ट ईयर बा बीमार हुसे जनवरी नगर बाय स्टार्ट हो जाइसे तो फर्स्ट डे तो मुई थेंग फुला कने की हो कने पुलिस ना कपड़ा बनाई थकी ना बुई थकार बा पुलिस ने कोना भाबिसले मार्च अप्रैल इनगा फुले तो आस्ते आस्ते बा पेट भी फुला शुरू हो जाइसे इना मानवान बा की हुसे एक बार ट्रीटमेंट जाबी को बा पैसा नाय कोइना थका दे तो लास्ट डे अलग पैसा पिसर ना मानुगे अलग मदद टीवी ना 1000 2000 होली भी कोइना मानुगे मांगना जा दे तो अल्ट्रासाउंड लबी को बा लइना डॉक्टर के देखाइसिले लिवर तो सुकी जाइसे दे लिवर तो बेसी बिया हो जाइसे आमनि पानी इतु कोने पानी जमा होइसे कोना 3 महीना दवाई खाबे को बा दवाई लबो कोना साइसिले 1 महीना ला होली भी किनिबो कोना साबी 1 महीना ला लबो कोले तो मुखन के दो ना पारा हो जाए 5000 ऊपर ओलाई जाए अच्छा 1 महीना ला दवाई ना इनगा ओलाई जाए इतु बा moi ना पारा बा एक हफ्ता ला खाइना खत्म लारो पैसा ना थागिले कोनमा गे थार मांगेबो उपाय नाय दवाई भी किताबा तो ना खा हो जाए दवाई ना खाइले तो एकदम थकेও ना पारे राती दी भी घुमाও ना पारे पुहुली भी ना पारे अलग बेराइले और फुली जाए और भात खान भी आधा चम्मच इनाव नाइला खाइले भी सब खाबो ना पारे पेट बेसी बेखाय जाए साइड बेखा दोले पेट तो फुटिउन्स ना बिलुन्स ना फुटिउन्स ना हो जाए किताबा तो सांस भी ओलाव ना पारे ना डॉक्टर बा किता मुई सांस ओलावले ना पारे तो तेंदे फट आइबे दे देरी न होबी नले अपनी लाइफ तो जाय जाबो ना कोई तो ओताई जाबले भी ना पारे दवाई भी किताबा तो पैसा थका तेंदे खाओ पारे बेले बोले मदद कुरा मानो भी नाय यदि दिमावले खंदन मानो भी आसे हुलु भी बुस्ती दे थका बा तो खंदन मानो भी कोन भी नाय इना मुखन पहचान मन मान दुखवा थके आसे
mota bhi nai pachan mon moi muri jale mota bhi nai pacha tuita ke kun ba sabuna kuna moi to itu phapna kuna kitaba to si mon bekhai pacha tuita ke saina kitaba eso ke moi muri jale phalo bone pi phapna kuna eso ke to koi hulibi moi muri jale pacha ke kun sabo baba bhi nai kuna moi aro mon dangor ahai jai ebo moi bisi itu bimar to joldi ভাল হবলৈ দিবি কোনা এতই ভাবনা কৰি থাকে ঈশ্বৰ বিবি এতই কৈ থাকে মই বা পাহো গালতি কৰি না থাকিলে তো মাফ কৰি দিবি itu কাৰণে মই কি জলদি ভাল কৰি দিবি কোনা এটা তো মই আমনি তো জুঙ্গে মাতাবি মুগে মতত দিবি মরমরা না আমনি তো জুন হলিবি মুগে মতত দিবি কোনা না মাতালা জনে তো ভিডিও চাই আছে প্ৰাৰ্থনা হলতে হলিবি পচান মোহনকে মৰম কৰি দিবি পচান মোহনকে ইয়াত কোনো মুখনলা নাম লৈ না 1 মিনিট কাৰণে হলিবি মুখনলা নাম লৈ নাই পৰা প্ৰাৰ্থনাতে নাম লৈ দিবি কোনাই তো জানাইকে itu mon huni pai ase bimar manu bra kwa khan sok to baba nai ibu opore aro ama be ninga de ase to ami sob ভাবনা গুণা চাইলে তো বেছি মন দুখ লগা কথা একটা আছে কি বলে আমা লগা ফিলিং বি মন বুঝি পাই আছে আমা খান বা চাইনা থাকিছে বলে তো নিচলা বাচ্চা খান এতিয়া কাম কৰিবলৈ টাইম হোৱা নাই কয় পচাবি 13 ইয়াৰ্স তো ক'লে নে চুদু মুদু কামি পঠাব লগা চলি বেছি ভাগ কাপড়া খান ফলাই নলে পানী খান উঠাই এইটো খান চব ইমান চুদু বাচ্চা পৰা চব ফুৰাটো মন শুনি পাই আছে আৰু আমা লগা মন দি দেখাবি বাবা বি নাই আৰু এইটো ওপৰত আমা বি মৰিলে কিনো হ'ব এক কিসিম de murile bal bimar laga bhabna korna duk pa laga paisa na dage ininga laga bhabna korna tage holibi ek kisim de pachan gi saina morom lage la dekhi pai ase abuni mula family de ninga lok pali ami itu condition ni ami khan bhabna korla kurgole lagai ase holibi akha ase tai mujunge madano holibi viewers kan mohan chop ki mate laga ase dubro hodai ininga laga cheri de khani banai thake কি জানে কোনবা আয়া হতাই কিলে বানাই হবি ভাবিব পারে হলিবি দুনিয়াতে থাকি আছে মানুহ দুখ পা দেখি না নিচবি বইব চুপচাপ বইবলে না পারে একটা হয়ে যায় ভিডিও ঈশ্বর বা মুকে কি ব্লেস কোনা আছে মই এটু লই নাই আছে আৰু আপনি খান ভাবি আপনি খান লাস্ট টাইম কোন না স্ট্যাটাসে আপনি ভিডিও একটা সেভ করা কারণে তাখান লাগা ফ্যামিলি বেশি মদত পাবলে আছে বাচ্চা থইতা ইতে আমা তাহান তিনজনী দে মতাবি না থাকি না বই আছে খৰ মানুহবি ডিমাবুৰে ওচৰে না থাকি না তান নিঙা দুখ পাই আছে সদায় পইচা ফেলাব লাগে ট্ৰিটমেন্ট দে পানী টানিবলে আৰু স্পেশালি দাৱাই দে 5-6,000 তো চাই আছে কলা মন শুনি পাই আছে ইটো বি তাহান লবলে নাপায় না তুক পাই আছে ইনিঙা লাগা ফ্যামিলিতে থাকি আছে তাহান ইনা কন্ডিশন আছে ইদুৰ পৰা মৰম ঘনা আপোনাৰ পৰা কিমান মদত কৰি আই থাকে তাহান কাৰণে আলচি নগুনা মদত কৰি দিলে বেছি ব্লেসিং একটা হ'ব আৰু থ্ৰু আপোনাৰ লাগা সাপোর্ট পৰা তাহান বি খুশি আৰু পাচান বি খুশি লাগা আৰু তাহান লা বিমাৰ বি ভাল হ'ব নে কোনা হোপ কৰি আছে খালি পইচা টকাৰ পৰা ভাল হ'ব নহয় হলিবি তাহানকে প্ৰাণা পৰা মদত কৰি দিবি আৰু আপোনাৰ এডভাইস দিবলৈ থাকিলেবি তাহান কোনতে লৈ যালে ভাল হ'ব কোন হস্পিটাল দে নলে কিনিঙা জাগাতে চাইলে ভাল হ'ব দিবি আপোনাৰ ঠিক পৰা জানা মন থাকিলে তো এডভাইস বি কৰি দিবি কই না আপোনাৰ ওপৰে ৰাখি দি আছে আজিলা ভিডিও বি নৰখনা আপোনাৰ তাহান কাৰণে কিমান মদত কৰিলে পাৰে এনেকা তাহান ফ্যামিলি কাৰণে মদত কৰি দিবি পাচা দুটা স্কুল দি যাইছে হলিবি পাৰাদাক পাচা দুটা লাবি আপোনাকে দেখাবলৈ ট্রাই কৰিব তাহান কিমান সাল আছে তোহান সব আপোনাৰ নি চাই না তাহান কাৰণে বি ফ্যামিলি দে প্ৰাণা মদত কৰি দিবলৈ কোনে দুকৈ দি আছে আৰু জলদি আমি খান আৰু লক কৰিব তাহান ফ্যামিলি দে আপোনাৰ কি পাৰে এনেকা মদত কৰি দিবি দে কোনা মলা সাহেব প্ৰবীণ নৰখনা তো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে সো থ্যাংক ইউ এন্ড গড ব্লেস ইউ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও